الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. باوفوني إسلامي أغا فوليكاين نو يكشي فوليكاين كاين الله سبحانه وتعالى في ألاكا هنا جدلنكا ككراسان وانباينكا ناكا ديمبايا نادونك ما بلاجلي إراولا كافوني جموكامي الحمد لله رب العالمين. أنا شيخو أني أنفا نو يا شيخ يعقوب دوكوري ka kumanikma ka laselike ka ala ko fo mawe ka maw ka wandi ka maw waju sungalo dunyaw fe ambe ba don ka fa alhamdulillah sungalo e bato kaloy sungalo maw ka nga do faraw ka chesri ka anu ka wuli ka jo ala batula donc salon alhamdulillah jamuka munun temena Cheikh Yakub Doucouré ay wajulu munun ke wajulu nunu alhamdulillah anyay ka fo mɔgɔw y'an wele kosɛbɛ wajulu ninnu ye nɔbɔ a diyara maaw ye kosɛbɛ ɲina muso ko n'ala sɔnna ma a ka layidu a b'a nɔ la donc o de ye nin kɛnɛ ye kɛnɛ min n'ala sɔnna ma a bɛna tɛmɛ aw ye don o don sunkalo kɔnɔ wulada fɛ 18h inshallah fo ka taa sunkalo nɔgɔya an b'o kɛnɛ de kan bi n'ala sɔnna ma bi kuma bɛna kɛ mawdu min kan a bɛ fɔ o ma fiqhul awlawiyat n'o ye fɛn minnu kan ka bila ɲɔgɔn ye diinɛ kɔnɔ an'an yɛrɛ ka ɲɛnɛmayaw kɔnɔ mais kɛrɛnkɛrɛnnenya la diinɛ kɔnɔ min ka bon ni min ye min bɛ min ɲɛ maaw ka se k'o dɔn an bɛ kuma di an fa ma ni Cheikh Yakub Doucouré a ka laseliw kan ye ala ka faamucogo ɲuman d'an bɛɛ lajɛlen ma inshallah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على محمد رسول الله وعلى آله الأطهار وصحبه الأبرار رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي يا الله بسم الله يا الله بسم الله يا الله إياك نعبد وإياك نستعين لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم قونا فإنا ضعفاء وانصرنا بنصرك الرباني يا الله. كلا موضوع بفهمك الأولويات تنيا إلى الدين يردو ردومين ينامانك كاكو فيو أكاكانك فوكا تشايا أيوة كما منك الأولويات واجولي كانك كاكانك تشايا منا parce que tiens les bas min be dine kono bibi na famba sur lembo de fait ate dine dron fait abe fambe fait ni tara dine mo fait abe ni tara almamu fait abe ni tara na fulotugu fait abe ni tara jamana ni mo fait abe ni tara fanwo fan fait awlawiya kelembe awlawiya jumanye min ka gele minye anko blanye odi awlawiya hada al awla min tunganka kefolo odi ninye etari noroni na kasoro dore be o ka gelenga temoka min ka gelengo sebe e kanka damna odi la awlawiya la nyiri nindi awlawiya kro kanka foka jeya awlawiya kro minye efle ka damna nina kasoro etukanka damna dower la muna parce que ka gelenga temininga muna ka gelenga temaka na ya soro femini yake ini jahannama duni kakan ani femini yake jahannama dun tala e kanka jora jumana amita jorotu madola femisenuna ena fo mawludu ko sa umman kan sangosa kasoro mawludu iyake o imake o jahannama dun tala ay wanyangi fana tala minya ke imake o nyangi tala bo ambu o intereso la kasoro ambe intereso la katimi ka kuma la ilaha illa allah yereka o binin ka chaga timoka wajuli kela udna fambo kanga kuma la ilaha illa allah de ka kachaya parce que ala kra 100 ans ani code ke ale kilimpika mais ni afle ka kuma fembero ka mite la ilaha illa hu ye o bin kana chaya katimi la ilaha illa allah yereka ni de kore ko awlawiyat intéressé fena min bise ka kunko sima wasa ka kisi o kunko ima ou bien min bise ka here bilebele ba ere ni be place bani here ba min nofe min bise ko sima e ka intéressé la o kapse ka tandora fevera la min te onda fayna sima min te niya to yere nyangite sima wa niya ke fare be ni fe min sorla ito sorala donc ni yorani mara wala an nafaka bon ala ka mbela jilen kanda otuma islam ya dine yere kono
ala kɛra ka ɲɛnamaya kɔnɔ a ye kow classé de a y'a yira san 10 ani ko a y'o kɛ la ilaha illallah kan don o don n'a bɔra ka taa dugu kɔnɔ a bɛ kuma jama fɛ a b'a fɔ ya ayyuhannas qulu la ilaha illallah tuflihu nin de bɛ hadisa kɔnɔ a sahalen bɛ hadisa kelen tɛ hadisa fila tɛ o saran ka taa diinɛ kuma yɔrɔw fɔ fɔlɔ k'o bila ɲɛ diinɛ kuma bɛɛ bɛ fɔ mais ala kira y'a daminɛ min fɔlɔ la ni bɛ ala kira de kɔ n'an bɛ ala kira de kɔ an b'a daminɛ o la ka fangaba di o ma k'o fɔ ka caya fan bɛɛ fɛ fo k'o don mɔgɔw kun na fo mɔgɔw k'a lɔn k'a fɔ ala kira ye san 10 min kɛ a fɔli la hali n'a ma san 10 k'a kelen kan an ka caman kɛnɛ k'a kan san 10 yɛrɛ tɛ san 2 ko san 11 san 12 fo ka taa bila san 13 o kuma bɛɛ b'a nɔfɛ o tuma la ilaha illallah mun n'a fɔra k'a gɛlɛya hakili an ye dɔ fɔ la ka caya e m'a ye wa n'an ye junubu yɛrɛ classé junubu yɛrɛ bɛɛ n'an y'a classé sisan sa pour n'an bɛ fɛ ka la ilaha illallah placé lɔ junubu yɛrɛ bɛɛ n'i y'a classé kojugu bɛɛ n'i y'a bɛɛ classé juma ka bɔ a bɛɛ ye o ye la ilaha illallah contour de ni la ilaha illallah wuli dɔrɔn o ka bɔ junubu bɛɛ ye la ilaha illallah contour ye juma ye la ilaha illallah ye ala yɛrɛ ta de o ye ala yɛrɛ niyɔrɔ ye nin lambi la ilaha illallah place lo la ilaha illallah kɔnɔ o a ye nin kɛ a ye nin to o ta kɔnɔ la ilaha illallah de ko batuba sɛbɛrɛ tɛ yen fo ala kelen pe o ye ala yɛrɛ ka hakɛ de haqullahi yani o de ye a tawhid o de y'a to ani kuran tɔw tɛ kelen ye diinɛ yɛrɛ fɛn ɲuman bɛɛ min baraji ka bɔ a bɛɛ ye o ye la ilaha illallah ye min fana juguman min bɛ yen n'o ka bɔ junubu yɛrɛ bɛɛ ye o ye la ilaha illallah contre ye n'o ye shirku ye la ilaha illallah batu masabere te ala ko ala ka kɛ kelen ye shirku de ye ko ka fɛn fara ala kan shirku de ye la ilaha illallah contre ye quoi la ilaha illallah batu masabere te k'a ten de illallah fo kelen pe kelenya de fɔ la shirku kɔrɔ i y'a bɔ kelenya la i ye dɔ wɛrɛ fara kan donc la ilaha illallah contre o de ye shirku ye ɲuman bɛɛ la ilaha illallah de ka bɔ a bɛɛ ye juguman bɛɛ la ilaha illallah contre n'o ye shirku ye o de ka bɔ juguman bɛɛ ye a ka bɔ salibaliya ye mɔgɔ min ma sun o junubu a ka bɔ ye mɔgɔ min ma ja ka bɔ mɔgɔ min ma heji maa min ma sun o bɛɛ junubu belebelew de mais mɔgɔ min ye shirku kɛ ka la ilaha illallah contre kɛ o junubu ka bɔ o bɛɛ ye maa min ye jɛnɛya kɛ o junubu maa min ye mɔgɔ faga kɛ o junubu mɔgɔ min ye dɔlɔmiw kɛ ka kalew tigɛ ka nanbaraw kɛ k'a kɛ jugumanba ye a ka ɲɛnamaya kɔnɔ jugujugu fɔsɔn bɛɛ ka ɲɔgɔn sɔrɔ i la la ilaha illallah kelen pe junubu a ka bɔ a bɛɛ ye ni ma faamu diinɛ kɔnɔ dɔrɔn diinɛ ma faamu min ka bon min ye k'o classé n'an y'o lɔn an b'a daminɛ juma na an b'o lɔn n'an bɔra la an bɛ taa juma na an b'o lɔn n'an bɔra la an bɛ taa juma na an b'o lɔn escalier n'i bɛ yɛlɛ senlayɔrɔ fɔlɔ f'i ka daminɛ o la ka sɔrɔ ka filanan na ka taa sabanan na mais ne y'i to jukɔrɔla la k'i bɛ t'i senla fɔlɔ t'a la i bɛ bin k'i ko ka ala ka limaniya d'a ma donc fo ka diinɛ classé la a bɛ daminɛ min na min ka gɛlɛn a bɛɛ ye o de ye la ilaha illallah ye mun na parce que ala ka ye san 10 de kɔ kɛ amana la dongo do ba fo ya ayuha nas qulu la ilaha illallah tuflihu santan karo worote de kle worote ala ka limaniya dam o shirku nan ko jumbu ka classe anyalo sakaba jumbu ka bo jumbu beye ayo yin karamo beye ni ka du ko karamo be aka nyon société ka fo shirku de ka bo jumbu beye munna ka bo beye parce que Allah ta'ala ko inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha kuma banna yandi ala ko inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi junubu kelimpe be ni saraka akwa ta yafa wa shirku kelimpe de fo le Qur'an kono inna Allah la yaghfiru kata fem fla de ba kono la ani mbaken be yafa nte yafa akate yafa juman yafa shirku inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi ala ko flanka fo yaken ka ke alela ka tita ke jo batu ye wala ka take jina tonya ka tado jina batula wala ka kika ika ko te femere bolo minte ala ye wala joni do bibuli ka soni kono ye ayba wala komodo bi bolo en tout cas kika ko to femere bolo ka bo ala bolo o shirku di ala kan kisama o ka bo junubu be akabo mo faye akabo jeneyaye akabo salibaliyaye sumbaliya hiji nunu ko be dabla akabo bela jelenyi jaka bo baliya refana akabo be o sanno na anye mi ka bo junubu be anyolo ni shirku bora sa junubu juma ka bo junubu be sisa
voilà an b'a fɔ o ye batu dabilali ye batu bɛ min ka bɔ bɛ o sali ni shirku bɔra yen dɔrɔn ni sali dabila a ka bɔ junubu bɛɛ o de filanan ye ni nin lɔnna diinɛ kɔnɔ dɔrɔn an b'a fɔ k'i ye classement dɔ i lagafiyara mais n'i ma nin lɔ diinɛ kɔnɔ sisan nɔ an b'a fɔ diinɛ turula kun b'a i bolo ala k'an kisi a ma min kan ka bila ɲɛ ni kɛri mɔ la an b'a fɔ a turula kun kan min junubu bɛ ka bɔ junubu bɛɛ ye hakili o faamuyara sa o ye shirku ye n'o bɔra yen junubu jumɛn ka bɔ junubu bɛɛ ye o ye salibaliya di o ye salibaliya di donc sali ye fɛnba ye diinɛ kɔnɔ kuranɛ aya min nala la hadisa min nala la n'a fɔra ka kuma kan o ye ka karo caman k'a kan hali n'a danna fɔlɔ jahannamadenw de b'u donkun lɔ lahara lɔn jahannamadenw k'u to tasuma kɔnɔ o bɛ ɲininka ma salakakum fi saqara aw filɛ jahannama kɔnɔ nin ye aw yɛrɛ donkun ye jumɛn ye aw yɛrɛ k'a fɔ an k'a mɛn a ye n lamɛn dɛ nin tɛ mɔgɔ de ka kuma ye dɛ maa min donna tasuma kɔnɔ ale de b'a donkun lɔ an tɛ mɔgɔ wɛrɛ ɲininka an tɛ an b'u yɛrɛ ɲininka fɔlɔ ma salakakum fi saqara ne ko aw filɛ tasuma kɔnɔ nin ye jahannama tasuma kɔnɔ lahara lɔn o bɛ ɲininka jahannama tasuma wele ko sagar parce que dɔw kɔnɔ ko jahannama ni sagar tɛ kelen non jahannama ye kelen pe de tɔgɔ caman de b'a la donc sagar t'a dama tasuma ye ko tasuma bɛ o tɔgɔ ye hawiya tasuma bɛ o tɔgɔ ye ko jahannama dɔw tɔgɔ ye nin ye ko a non tasuma bɛɛ ye kelen de ye mais tɔgɔ caman de b'a la et puis degré de don ka girin ɲɔgɔn ye a bɛ komi étage ka ɲɔgɔn ka girin min bɛ a bɛɛ jukɔrɔ o de ye nafiku jigiyɔrɔ ye innal munafiqina fi darakil asfali minan nar donc ma salakakum fi saqara mun de aw do jahannama tasuma bɛ wele ko saqar an k'u lamɛn u yɛrɛ ka jaabi di jahannamadenw yɛrɛ bɛna jaabi di a tɛ tɛmɛ o kan dɛ o kan ka bɛɛ waaju sa an k'u tu yɛrɛ lamɛn k'u don kun fɔ ko qalu ko lam naku minal musallin u ye sababu dama dama de fɔ hali n'an m'o bɛɛ fɔ sababu fɔlɔfɔlɔ min ka gɛlɛya bɛɛ ye lam naku minal musallina o ko anw ma kɛ salibagaw dɔw ye n den sanni kojugu filɛ nin ye anw ka don tasuma kɔnɔ bi bi in na ala ka funan kɔrɔ k'an bɛɛ fili jahannama kɔnɔ bi anw de b'an don kun lɔn komi aw y'a malikiyaw y'an ɲininka ko mun de ye aw don sagari kɔnɔ an yɛrɛ jaabi filɛ ka di sisan lam naku minal musallina an ka dunan ɲɛnamaya kɔnɔ an ma kɛ salibagaw dɔ ye an kunna fɛn wɛrɛw bɛ yen min ka bon ka tɛmɛ sali kan an interesera fɛn wɛrɛw la min tɛ sali ye an ye sali dɔgɔya place ba min ala y'a di sali ma an m'o di sali ma ala kira ye place ba min di sali ma an m'o di sali ma an ye sali bila an bolo kɔfɛ k'o négliger ka taa interesser fɛn wɛrɛ la diinɛ kɔnɔ an kunna k'o de ye diinɛ ye mun y'o san ma kumalekɛlaw karamɔgɔw ne yɛrɛ karamɔgɔ dɔ de n'i ye fɛn wɛrɛ fɔ min tɛ sali ye min tɛ la ilaha illahu ye n y'aw janfa dɛ ma salakakum fi saqara ne ko mun de aw don tasuma kɔnɔ aw minnu filɛ tasuma kɔnɔ aw yɛrɛ ka jaabi d'an ma qalu ko lam naku minal musallin anw ma kɛ salibagaw dɔ ye o de y'an don tasuma kɔnɔ sali ye o ye sali t'a tɔgɔ ma kabini yɔrɔ in na n'i tulonkɛra sali la dɔrɔn i bɛ don tasuma kɔnɔ fɛrɛsi t'a la a kuranɛ aya filɛ nin ye jahannamadenw de b'u don kun lɔ ala ka limaniya d'an ma n'an kan bɛ sali classé k'a kɛ filanan ye a kun dɔ de ye nin ye a filanan ayiwa o de ye ala yɛrɛ ka ko ala ka kumakan wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun ala ko jinɛ ni hadamadenw ne allahu taala m'aw da k'aw bila dugukolo kan kun wɛrɛ kama de mɔgɔ kan k'i da kun lɔ sa ala y'an da kun min kama an t'a daminɛ o lɔnni la fɔlɔ wa i bɛ dunan kɔnɔ yan mun na ala ye ne da n nana mun na dunan la yan mun na ala ye ne da mun na an bɛ bɔ dunan kɔnɔ yan ni n bɔra dunan kɔnɔ yan n bɛ taa yɔrɔ jumɛn n bɛ taa yɔrɔ min na mun na n bɛ taa yen n bɛ taa yɔrɔ min na mun de fana bɛ yen e kan ka nin bɛɛ jaabi question gɛlɛmanba dɔ de nin ye mun na ala ye ne da ala yɛrɛ b'o jaabi d'an ma ala ko wa ma khalaqtul jinna wal insa jinɛ ni hadamaden ne m'aw da kun wɛrɛ kama illa liya'buduni fo k'an batu o de y'a to diinɛ tilalen bɛ ka kɛ naani de ye a fɔlɔfɔlɔ ye aqida ye limaniya la ilaha illallahu limaniya tawhidu o bɛɛ de ye kuma kelen ye ni ko tawhidu kuma kelen don ni ko ayiwa limaniya a bɛɛ ye kuma kelen de ni ko aqida a bɛɛ ye kuma kelen de n'i b'a kɛ nin yɛlɛma k'a kɛ kumakan ye o de ye la ilaha illahu ko ka daw la nin naani nin bɛɛ ye kuma kelen de ala kɛra y'a daminɛ nin de la ni de ka gɛlɛ hali sali ye ni ka gɛlɛ batu ye mɛ n'an bɔra nin na filanan o de ye ala batu ye
andara kumi yɛrɛ kama ka n'an bila duna kɔnɔ yan n'i ɲininkara ne ko mun na ala ye ne yɛrɛ da k'an bila dugukolo kan dugukolo mɔgɔw hadamadenw filɛ dugukolo kan mun na ala y'aw da ka bila dugukolo nin kan a kun yɛrɛ jumɛn an da kun ye juman ye a jaabi ye min ye ala yɛrɛ ko wa ma khalaqtul jinna wal insa jinɛ ni hadamaden ne ma aw da kun wɛrɛ kama illa liya'buduni fo batu dɔrɔn fɛn dɔ bɛ yen ko batu o de ka gɛlɛn ka tɛmɛ n'an bɔra batu la an bɛ sɔrɔ ka se jukow ma n'an bɔra juko la an bɛ sɔrɔ ka se muamalatu ma hadamadenw ni ɲɔgɔn cɛ hakɛw ma diinɛ kilasilen don min fana ka bon ka tɛmɛ batu kan o de ye la ilaha illahu ye o de ye aqida ye o de ye limaniya ye o de ye tawhidu ye o bɛɛ de ye kuma kelen ye nin mana faamu diinɛ la dɔrɔn an bɛ se ka fɔ tuma diinɛ kilasira sisan mais n'i ma se ka nin kilase kuma bɛ caya ka sɔrɔ ko turulima kun kan di ala ka limaniya dɛmɛ min ka bon min ye fo k'o de lɔn hakili la kilasira sisan ala ko wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun jaga kan da kun ye batu de o kɔrɔ ni batu tun ta tan da yɛrɛ ni y'a ye n b'a fɔ k'an bɛ fɛn wɛrɛ kɛ n k'i dara de ala ka limaniya d'an ma ni y'a ye n b'a fɔ n bɛ fɛn wɛrɛ kɛ n k'i dara de donc fɛn wɛrɛ tɛ yen min ka bon batu ye ni tawhidi tɛ mais tawhid ni batu olu bɛ ɲɔgɔn kɔnɔ u tɛ bɔ ɲɔgɔn na u bɛ ɲɔgɔn fɛ kuranɛ yɔrɔ caman hali ala kira k'a fɔ k'ale ka hakɛ ko ye fɛn fila de ko filankafoya kɛra k'a la ka la ilaha illahu sabati filankafoya kɛra kɛ ala la ka tila ka ala batu ko de y'a ka hakɛ ye ko ni mɔgɔ min y'o fila kɛ mɔgɔ n'i ye ala ilaha illahu sabati ayiwa i ye batu kɛ i ma filankafoya kɛ ko ala fana i fana ka hakɛ ye min ye k'a b'i don alijanna kɔnɔ ni hadisa sahalen bɛ yen nin de fɔra kuma wɛrɛ ma fɔ dɛ fɛn caman bɛ fɔ o ma fɔ yan fɛn fila dɔrɔn ne ka ala ka hakɛ fɛn fila i kana filankafoya kɛ o kɔrɔ i ka la ilaha illahu sabati i ka tila tun ka batu kɛ batu bɛ kunkolo ye sali de kana ayiwa jakaw ni sow ni hijiw ni batu tɔw fara a kan ka dikuru n'a ɲɔgɔnnaw fara a kan o tuma fɛn fila ala ka kɛ y'o de filankafoya kana kɛ i kan batu nin fɛn fila de fɔra koyi n'i ye nin fɛn fila kɛ ka ni ala kelen pe batu ka kɛ ka tila ka shirku fana min sɔrɔ o tuma i fana ka hakɛ ye min ye ne ala kan n b'i don alijanna kɔnɔ nin hadisa nin bɛɛ b'a kalama nin bɛ pilasi d'an ma k'a fɔ jaga sali ani ala batu ani ayiwa la ilaha illahu pilasi a b'a dama yɔrɔnin kelen fɛn fila de fɔra nin fila de ka gɛlɛ a bɛɛ ye ala haqullahi ala al-ibad an ya'buduhu wa la yushriku bihi shay'an u ka ala batu u kana filankafoya kɛ batu bɛɛ faralen ɲɔgɔn kan n'o de y'an da kun ye jumɛn ka bɔ a bɛɛ o ye sali de lɔnnikɛlaw ko hadisaw yɛrɛ bɛ yen kuma cayara k'a fɔ jaga sali yɛrɛ ale yɛrɛ de alabatu yɛrɛ bɛɛ kunkolo ye et puis laharalo mɔgɔ bɛ ɲini ka fɛn fɔlɔfɔlɔ min na ko de sali fana ye tugun nin bɛ hadisaw bɛ yen donc sali ye fɛn ba de sali wajibi kan ka kɛ sali kan su ni tile an kana fɛn wɛrɛ fɔ ka caya ka tɛmɛ sali kan an bɛ se ka fɛn wɛrɛ fɔ ka caya ka tɛmɛ sali kan o de ye tawhidi ye o de ye la ilaha illahu ye ka kuma kan ka waati ka caya ani tawhidu ani limaniya ani aqida o bɛɛ de kuma kelen ye ka wajibi caya kosɛbɛ o kan an b'a fɔ aba ala ka kan da nana i n'a fɔ ala kɛra ye 100 ans ani kɔ kɛ la ilaha illahu tawhidi kelen pe kan alhamdulilayi n'o bɔra yen an ka batu de kuma caya ka tɛmɛ diinɛ kuma tɔ bɛɛ kan o de filanan ye batu dun bɛɛ kunkolo o ye sali ye lɔnnikɛla bɛɛ b'o de kan i ye maka alimami ɲininka i ye madina alimami ɲininka i taara egypte wo i ye duna hali an ka mali kɔnɔ yan i ye hali an dafɛla la i ye karamɔgɔ fɛn fɛn ɲininka o bɛ nin de f'i ye batu bɛɛ a bɛɛ kunkolo rasul ibadati as-salat an dun da kun ye batu de ɔ ne y'i b'a tɔ kɛ n k'i dara de kuma yɛrɛ bi yan de n'i y'a mɛn i bɛna dɔ wɛrɛ bila n ye n bɛ nin fana kɛ n bɛ nin kɛ n bɛ nin kɛ n bɛ nin dabila n bɛ nin dabila n k'i dara de i da kun yɛrɛ min i t'a daminɛ la fɔ n'o ye batu ye nin kuranɛ aya kuma na dɛ wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun ɔ an bɛ taa sabanan na o de akhlaqu ye n'o ye jikow ye ayi o tɛ taa ɲɔgɔn kɔ koyi a bɛɛ de bɛ taa ɲɔgɔn fɛ tiɲɛ la a tɛ taa ɲɔgɔn kɔ dɛ jiko kɔrɔ ye jumɛn ye jiko kɔrɔ de ko k'i yɛrɛ ni dilan k'i yɛrɛ ni dilan ka nɔgɔ bɔ i ni la k'i yɛrɛ senuya wasa ala ka sɔn i la i bɛna batu min kɛ ala ka sɔn i la i ka kɛ fɛn senuman ye n'i senuyara sɔn bɛ kɛ i la i bɛ fara ala ka jɔn ɲumanw kan jɛnɛya o ye nɔgɔ ye kanu o ye nɔgɔ ye salibaliya fana o ye nɔgɔ ye ala sɔsɔ bɛɛ o ye nɔgɔ ye sunbaliya o ye nɔgɔ ye hijibaliya o ye nɔgɔ ye kalontigɛ o ye nɔgɔ ye nɔgɔw de jurubu bɛɛ ye nɔgɔ ye de o de ko de kad aflaha man tazakka aw kad aflaha man zakkaha o fila bɛ kuranɛ kɔnɔ
qad aflaha madi makunyana iflahu ye nyumanye ki ka nyini fen soro ko ko iflah me min nyirina nya soro o nyini fen be min ga bo be betal janna yani ka kisiwa o kal janna soro ka ki tasma doni ma o nyini fen be blebele pour que saka to o soro man tazakka ma mi sira kaire ni sonuya e jumanye ka ni sonuya ka no wala ka ni sonuya ka no wala aywa ni yoro ni kuma kacha na nya flesano ni sonuya li amba damna salila amba damna salila ne ba foni ka sonuya e ba damna salila munaka dala ko inna salata tanha anil fahsha'i wal munkari ko salibe ma bali fahsha'i junubu chejugu baw jeneya na nyogonaw wal munkari ani ko kunu konnembe salide bi balola donc pour que se ka ijiko de la ka haramu ye ka toy ibe ta salila flo salibi deme iko dabla muna mo do be salika sali me a tout senuya qad aflaha man tazakka zakatu senuya de nindabla kunde ko ki yere sonya ni ye junubu bi dusukun nogode ka ke mo ke nogolenye akom bana ko takle me mami fambe li mo ba nofe kasa go ba nofe junubu be ye nogone nogo to lewnde kalon kel mana tege o ye junubu ye jene yakelen kera o ye junubu ye nambara kelen kera o ye junubu ye ibe junubu fen kela be ye nogode o de ko ta zakka ko ki yere sonya ka no junubu boy ka junubu no nogo ko boy yere la ala kalimani ya dama na fara ko jaja sali yere de ban deme inna salata ala dia fode inna salata sali tanha be balike sali de be mo bali ambe mi yere nofe wasanka tazkiya sorode ko sali bi deme ko soro inna salata sali tanha abe mo bali anil fahsha'i junubu chejugu bawla jene yaw bola mo faaw bola dolomu bola junubu bele nu chigajugu onu be bola wal munkari ani min konnembe ala ta fa kirata fa mo manaye atediye akonendo o junubu nunu ko sali bi deme ko iko dabla o sali juma kuma na sanno sali juma ala krat mesele ke chugum abodima anabutu mesele ke chugum na abodima ahlul bayti tubaka chugum na abodima sahaba tubaka chugum na usal chugo dedo anka bi sal chugo chambi ati bari man ati bari juguman kella awde musibai donc ala ko salide voilà pilika wuli intere salibe kade duskundi kabini ba fu Allahu akbar o ko ala ne nyasila ida kabo fembe vla nyese nyenjo nga jonyala ibe fatiya kana iyaka na'budu ala ambe de batukoy amana tembiri sisan e ala de koy amana kimi kumina iyaka na'budu amba ibe kuma tay duskun natande ala amana fatiya min kara iyaka na'budu amani batuni reka kuma dede amana sura min kara iyaka na'budu amani beke ki batu ambi ka kuma kan ke ki batu amba nyere biri rukula ki batu noye ni beni tembiri bodo fananganiya ambo de kiye amana tahiyya min kara amana fenfenke iyaka na'budu ambeni beke batu de kama sali ko de bende blay kere kono wani yani bli kunna dron erebe maliya ko tigi sososa ala ne kuma nyonya ne be kala ede tanane ka tlaga nya sura tuku sali bi bali rebe mol ya ntenga baranya ma mbet nyani junubu ya tukuni dunde kore ye ko sali bi bali jugumanna donc sali e fembare fem yere bi bali ala yere tanala abi dukun sonia ki juko dlan juko e fembaide juko ye fem bele de ma fanga sursulo ala kalimani ya damma donc yoroni kan ka fo juko e fem bele de mais yoro min ka gelen ko sube wode juko fona folite de parce que awa jani tara yoro chaman bi duna ko ni bela soro jugo be fola me be fola dawdi la amma ko be karamo de la mi yere juko ayre la haliya be kuma fola yana ka sada aka kuma ma il faut que ayre kala haliya mo ka yi juko kanyi idu ima do nambara shila ite mashi doya ite kalon shila ibe be bunya ibe be la horma ima jiginendo isente mana ko fan shila fo mo ka yi yerla ibe soro ka fo mo ma aywa juko ala kan faro mo kan ni fulade kan ka fara ɲɔgɔn kan jiko ani ka kɛwale kɛ ala ka o limaniya dan bɛɛ lajɛlen ma ala kan fara o mɔgɔw kan donc an bɛ jiko place d'a ma ala de y'a bonya a kira y'a bonya fɛn belebele de don mɔgɔ tulonkɛla jiko la i mago sara donc o tɛ taa ka ɲɔgɔn to kuma suruma ye min ye dɔ tɛ taa ka dɔ to de k'a fɔ de layilayilaw kelen bɛ ta k'a tɔ to yen ayi o fana tɛ ɲa k'a fɔ de ayi an bɛ batu de la parce que an dakun ye batu an b'o dɔrɔn de ta an bɛ layilayilaw b'a la an bɛ jiko b'a la an ka mɔgɔ tɛ jiko la i yɛrɛ faga
ou bien non ambe juko doron ta la ilaha illa taala aywa salu batu taala salu taala mo non iba be de ta nyon ferin de to ko tiam te wuli hali jamana kono masache na ya ka loi bo abe de ta nyon fe do ta ka do tu donc ala ka loi be de ta nyon fe a fen nani limaniya la ilaha illallah ani batu flana samana jiko nana ani nyon che hakew anani be de ta nyon fe wodi fora do ta ka do tu kakilandi ya kuma surumanye namboro la ambeta juma una 600 junubu min kabo junubu beye way batu dablali donc dem se ga yin kalike sali dablali te junubu yewa mo mi sali dabla o ka junubu ani mami ye jene yake o ka junubu ani mo mi ye mo fa o ka junubu ani mo mi ye dolomi o ka junubu ani mami ale bani shike mai sali dabla o ka junubu ni fula junubu jumande kabo ibe dukol karamo be nyininka ni tara makka yin kalike itara madina yin kalike itara yoro yoro telephone ci yoro be ba fi sali dabla li junubu wode ka bonga timi mo mi ye jene yake o ka junubu kan odi ato namani yoro famu min ka gele mi yantina lo sali tet lo fogi mo mi ye sali dabla o ye junubu bilbil bade ani do nye jene yake jene ya fana junubu bilbil de mais sali dabla li junubu ka bonga timi jene ya junubu lika mami fana mo faga o ye junubu bilbil de mami ye sali dabla o junubu ka bonga timi mo faga la ka junubu kan loni fora de am se ka kitabu todi fiko de ibadat o bambulo ya للشيخ حسن أيوب وينفو ابن القيم وينفو كتابو صلاتكو نين بكتابو كنو أبانا oni mo ko ay nunu de ka bokati nunu jurubu wode ka bo salita ya amba fu ya pas de problème kitabu do kelen fanya kitabu fla to di me wona ka kelen pe do to dam ate soro kitabu kelen pe to fla ni min ba yira ka fo jene ya junubu o ka bo sali bali ya junubu ye mo fo ka junubu o ka bo sali bali ya junubu ye jene ya junubu o ka bo sali bali ya junubu ye sumbali ya junubu o ka bo ngatemi sali bali ya junubu kan mo mi jakabo mo ma songa jakabo junubu o ka bo gatem mo mi aywa sali dabla o junubu ito e kitabu shikono sali dabla li junubu de wode ka bonim be ninde sebene be kitabu ko nanye kitabu to de ambe kitabu ma kono min be ne kuma ni wuli ala kalimani adam ala kan farat nyatu kat nyafo ka gele ma be fode alli bil laban alli bil ala kan fara mo ko ayba itikafu fana o fana kapsa khalwa yede min ka gele mi fanga fode koy ko ni sufu ka yoro yede ne tariqa tugo yoro ni dikuru ke laba modu yoro fana chama ben do yoro la ka do misiru ko ka itikafu ka datu misiru ko na enno o itikafu o ka bon khalwa ka ta datu dala o ka boye abana ma yake khalwa fana ke ka datu dala ni juma sera akira wajibi ye ka daile ka bokata jumala hanni bato juma sali ka surunya de ibi teriya ka bo kanata mumunu jama chela kata sali yoron kele salam manabla ibi teriya kana de ka halwa sokono obsekake me ka to halwa kono juma bati sira e mabo okore yi ka halwa bla otuma aywa juma ye juma dunye farlaye e ka halwa te farlaye otuma fem min ka gele mi halsa ma fam anko de bitabe min ka gele minye voilà ka fen classe min ka bo miye e ka khalwa ka bonde me kata juma la o de kadi alaye ni to ka khalwa ko no ko khalwa la ko ni bora kata juma la jum o khalwa nyana ye kalon tige d'abord bo kata juma la wodi be khalwa jabi wodi ba to ala ka ala bi ka do to jabi parce que ala ka wajibi nana i tabla kata ala taala e be khalwa min kera o tayde parce que ala mo wajibi ka e be khalwa min kono sogone ala ma nyini fe ala kera ma wajibi ka mais juma tadun ala wajibi ka sura kuntu dala juma la suratul jumu'a donc c'est ça ni mo mi mawli ka boka e khalwa kono kata misri la min ka gele mi e malo kata juma la o de ka gele katemi khalwa kan donc ni bi wajibi min ka gele mi dina kono ka classé do fla fana ka gele de ma faka fode ti fo nyen ka fode de a fo ka gele fo to bala here fona konda ka gini islamiya jamana abi fama ko ad-dawlatul khilafiyya o islamiya jamana ka nizamuye mais royaume ani république
silamɛya yɛrɛ t'o lɔn nin fana fɔ ka gɛlɛn de a kan ka fɔ don o don mɔgɔ k'ale a fɔ ka gɛlɛn tiɲɛ don dɛ n bɛ segin a ma silamɛya ka jamana a bɛ fɔ silamɛ jamana min ma a fɔ o ma ko a dawlatul khilafiya al khilafa dawlatul khilafa o ye silamɛya ka jamana dirige cogo ye i n'a fɔ gouvernement n'a ɲɔgɔnnaw silamɛya ta tɔgɔ ye a dawlatul khilafiya mais fɛn min tɔgɔ ye ko mamlaka royaume silamɛya tɛ royaume lɔn a dun tɛ fɔ la munna tɛ fɔ la an tɛ tiga fɔ wa an bɛ siran jɔn ɲɛ silamɛya tɛ sɔn royaume ma t'a lɔn nin ka gɛlɛn dɛ ani fana aljumhuriya république silamɛya t'o fana lɔn ayiwa fɔ ka gɛlɛn dɛ a fɔra ayiwa fɛn wɛrɛ fana filɛ nin ye misiri kura n'a bɛ dayɛlɛ tuma caman misiri kura n'a bɛ dayɛlɛ ihtifalu bɛ kɛ jamaba bɛ ɲɔgɔn lajɛ discours bɛ karan waajiliw bɛ kɛ mawludu bɛ cogo cogo a fana bɛ kɛ ten tuma caman parce que mawludu fana kɔrɔ de ko jama ka ɲɔgɔn lajɛ ka discours karan ka kuma alakira ka viw kan o tuma ka misiri ka ɲɔgɔn lajɛ misiri dayɛlɛ la ani ka ɲɔgɔn lajɛ alakira bangedon na min ka gɛlɛya fila la o de ye mawludu ta de ka fisa ka tɛmɛ o kan hali ka taa mawludu ta kɛ mawludu ta ɲɔgɔn lajɛ o de ka fisa ka tɛmɛ juma misiri kura mana jɔ ɲɔgɔn lajɛ bɛ k'o la mawludu ɲɔgɔn lajɛ ka fisa o ye nin ye kuma kura dɔ de dɛ fo ka nin classé de aw ka question posé karamɔgɔ bɛɛ kun a fila juma de ka fisa a juma fila ka fisa voilà preuve min b'an bolo la parce que mawludu o tɛ bato ye ala kɛra ma batu dɔ kɛ k'a préciser ka tɔgɔ da ko mawludu o ma kɛ mais misiri dun ala kɛra ye misiri jɔ a ka ɲɛnama kɔnɔ k'a préciser k'a kɛ cogo bɛɛ lajɛlen yira mɔgɔw la a ma ɲɔgɔn lajɛ k'a la bada ka discours kɛra la a ma kɛ ka dumuniw tobi ka papiyew dilan ka mɔgɔw wele ka na o si ma k'a la donc o dun a mawludu dun ala kɛra ta a m'o kɛ donc ala kɛra ye fɛn min kɛ ka dɔ fara ko wala ka dɔ b'a la o de bidaya ka jugu ka sɔrɔ fɛn min a ma kɛ mawludu ala kɛra m'o kɛ an yɛrɛ de b'o kɛla an yɛrɛ ye mais ka misiri kɛ ni jɔjɔ ala kɛra o k'a ka ɲɛnamaya kɔnɔ n'i ye fɛn fara kan o de ka jugu n'i ye fɛn ba kan o de ka jugu mais dun ala kɛra m'o kɛ ala kɛra y'o dagandi de o y'an yɛrɛ ka ɲumanyaw de ninnu de kɔrɔ ko classement juma ka gɛlɛn juma ye ala ɲɔgɔn lajɛ bɛ kɛ ala kɛra bangedon na ɔ misiri kura dayɛlɛn dɔ fana ɲɔgɔn lajɛba bɛ kɛ a fila la juma ka fisa juma ye mawludu ta de ka fisa ka tɛmɛ misiri kura dayɛlɛn dɔ ɲɔgɔn lajɛ in kan a y'a question posé yɔrɔ bɛɛ kuma kuraw bɛ yen ala ka limaniya d'an ma ayiwa ala k'an bɛɛ lajɛlen kan da misiri ka a kɔnɔna masiri hakili an ye dɔɔnin fɔ o la k'a walawala wa misiri zakarafa ye jumɛn ye ka misiri kɔnɔna masiri f'a bɛ briller dɔw bɛ kuranɛ ayaw sɛbɛn ka hadisi fɛn dɔw sɛbɛn ka ala tɔgɔ dɔw sɛbɛn ka ayiwa masiriw k'a la ka misiri kɔnɔna kuma tɛ misiri kɔrɔyan fanfɛla yɛrɛ k'o masiri ni jaw ye m'a fɔ hadamaden jaw de ja min n'a bɛ briller mɔgɔ bɛ to sa la dɔrɔn a cɛ ka ɲi i hakili bɛ taa kɔ tuma dɔ i bɛ to k'a filɛ wala suraya t'u yɛrɛ suraya caman suraya ye jumɛn ye misiri kɔnɔ aw bɛ fɛn min dulonnen ye tan nɔ misiri kɔnɔ yɔrɔ caman f'a bɛ briller a dulonnen bɛ ka misiri tiɲɛ yan a dɔw bɛ kɛ bilenman ye a dɔw ɲɛ bɛ kɛ sanu ɲaji ye a yelen tɛ dɛ mais a bɛ bila ka misiri masiri a sanfɛla la a tɔgɔ ye surayat a kelen tɔgɔ ye suraya bon donc ça no mun na kuma tɛ kɛ ninnu kan i ka kuma ninnu kan o ka girin ka tɛmɛ mawludu kan mawludu ka fisa ninnu ye pewu ala ka so yɛrɛ ka to kɛ masiri yɔrɔ ye i ɲɛsilen bɛ kɔrɔ la i ɲɛ bɛ mihrabu yɛrɛ kɔnɔna la a masirilen bɛ sɛbɛnni kelen bɛ ka a cɛ ɲa fan bɛɛ lajɛlen fɛ zakarafa ka i n'a fɔ mɔgɔ bɛ basa masiri cogo min na tuma dɔ la a ɲɔgɔn bɛ hali kaabaso la a man ka kɛ hali kaabaso la hali kaabaso yɛrɛ mun na dɛ kuma tɛ kɛ nin si kan fɛn min ka gɛlɛn min an k'a daminɛ o la alkaabaso fini min filɛ la sanu kuranɛ sɛbɛnnen b'a la ayatul kursiw b'a la sanu ɲaji sɛbɛnnen bɛ a la ka tila ka a la mun na nin si ma kɛ ala kɛra tile la a fɔra ala kɛra min kɛ ko de man ɲi vraiment n'an ma nin yɔrɔw jateminɛ a ka gɛlɛn dɛ bin ka gɛlɛn ala k'an bɛɛ lajɛlen kan da donc zakarafa misiri kɔnɔ a kan ka dabila kuma tɛ misiri ɲɛfɛla in yɛrɛ kɛ masiri foyi man ka kɛ o tɛ n'an taara ɲɛfɛ ala kɛra ma fɛn min kɛla fɛn min kɛ kuma ka ca dɛ n'o tɛ hali mihrabu m'an bolo yen ka f'i bɛ a bɛ yɛlɛn dɔw bɛ yen i bɛ jɔ dɔrɔn a bɛ yɛlɛn fo sanfɛ tɛ nɔ
mihrabu la almami be yela yarmaten no ka mihrabu joka ke yiri ka a masrite no ya famu ka mihrabu do rebe be déplacer ayere ala kira ka mihrabu de la ka déplacer ayere dina kono afranga tukala kira de ko e be tita ka be déplacer amma fo ko jugu donde ma fo ala kira ma fefe ko jugu o di problème be no ta anta fo ko jugu do mais ni ko la kira ma fefe ko jugu da be ke problème de ni yoro no hanga janto ko ni be fambe abe dine kono abe hala famo fe abanga duna ko la banga anka ko chamana aywa zikuru fana zikuru kafo Allah 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 ani la ilaha illa Allah juman kanya flala bi wayle be min ka wode min kafsa minye ikafo subhanallah ika dafa ka ke kuma dafa lenye ka fo subhanallah alhamdulillah iba fika allah de fode me ka kuma dafa ika korobe minna quoi subhanallah sunya bi alay be bo korolo la ilaha illa allah batuma sete alako be bo korolo allahu akbar alaka bon ni nanyo wana nunu ki ka ke jumla dafa lenye o de kafsa katimi ka fo yerema allah allah allahu allah allahu allah ni min kafsa minye a kafsa ye o korre kati dawa o de be mo sorot madula ni korre ka fo allah 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 ko te daga non do inde kafsa ye mais allah allah yere waliyu ka pratique la ou tarasur al extérieur waliyu do fe katima to be kan waliyu do ya disku nyasi ala ko allah fo ka cha dron atari yere so fana façon do kono pratique de ko la de mama ko pratique ko la ilaha illallah batuma sabte wari ati alako o te ala dewa ale du sukuna so ala ka fo allah allah mais ay jumla dafa du sukuna allah ko rajuma ala ne be de batula allah ne be de batu halna fo ne be de batu nako allah o ko ala be de batula ni toye allah allah o melone kala do sorla ko no ko ano ko ni ko ni fenta troma ko ba fam chugode ki be kuma ki ni ba fa kami fa ibo de fa ni ko allah ubi ni awole ya allah ko c'est pas normal parce que ni ko mo ma sa karisa ina fo bokare sa bokare ki be min na fa be ka lo chugode atise ka lo ya to don de fo iba fo bokare ni kenye wala mba fe kan ni kan amba fo yekuma dafa sa no do go be ni kuma indilan kala gushi ambu jabi ka fa ye fen ke ayo fama القياس مع الفارق الكبير كبير جدا بلي نيكو يا الله انيكو مونين فان كارسا او يا فلاس ما نيونا او يفهم منك كوجو بادو haramaden ni alaka tuga ya kele ni haramaden de wele karsa ibe min na fe ni ma fo atalo meni ko ya allah min bi kono abalo hal ni ma fo ya flas ma nyona ka sura kelente ni haramaden de wele ni mi haju fa ya atalo ambe soma meni ala fana wele ni mi haju fa ya atalo fe seka fo ni ko ya allah dro ni haju fo akany ni ma fo min bi kono abalo عالم الغيب والشهادة محرب دندو عليك غندولون على دو وبي غندولون اترو فلاس ما يوما باراتنا قياس مع الفارق الكبير ما كجملة دافع ودي كفسة كتبي الله كلينكا كتوكا سبحان الله الحمد لله لا إله إلا الله ودي سنة بنيون تكتمي الله كلينكا بس كتوكا الله كلين فو أو تعالى كذا كسنة لا كشايا مسوفي فما تفهمو كفو لا إله إلا الله ننبه بجمع نوفا الله توا نيكو سبحان الله يا الله ده نوفا نيكو لا إله إلا الله ده الله ده نوفا ونيكو أمبان تلي باترام باير مشاكل الله 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 budus kunya si alala anyi wele de ito belebele anyi wele ambe de batula ya ibe batu de ngania onu be jumla dafa ni ngania de allah 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 الله 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 بدكم يسأل لكم على الله 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 وباب لا فكر كنو الله الله
الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله وبند فوتانو دسكوني لا إله إلا الله ولدوا الله أبدوا الرحمن أيما تدعو فله الأسماء الحسنى يا الله 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 عني بلي يا الله توبلي بلي يا الله 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 أبو دسكون يسي على الله عني بلي توبلي توم كبو توبي عني بلي نايدي يا الله يا مين ما كون يبالو يا الله يا الله نامبي نينا يربالو يا الله يا الله ناصر مفرد نينا نابدا ni kan yuma yakan bisu ko fanfandama hal na ma fenta togoma ka fenta togoma wori ken kay ni ma ta togoma ala ballo ya allah ya allah ya allah ya allah nadri birrahman faraka alakum qulidu allah abidu arrahman ayyama tad'u falahu alasmaul husna ya allah ya rahman يا الله يا رحمن الله عبد الرحمن أيما تدعو فله الأسماء الحسنى لا إله إلا الله أيوة قل ادعوا الله أو دفودي قل ادعوا الله أي على ويلي نيكو يا الله وسنا كافنا كنا فانا كمان دليا كان يبغى دون فلا ده نو كديم بدوني فيلا سيسان دوني فلا سيسان يا ميري حديث السهلي ako kodna tewuli abada kato abe kanka fo Allah Allah kodna tewuli kato obe fola ani mo ko Allah Allah ko fo ni ko tenya amba fo hadisa ma yedewa ayera de bon keni ka hadisa fone katlaki bambo fona te famu aflede ala kira ko hadisa sahalen kono ko dina teguli damantan ke mo kelen sorlembe min mega fo Allah Allah okora akande nte songa dina wuli damantan iba fo la akoro de yoy ni ambe dina wuli dongo don ni mo ma songa dogol kan min be Allahu fo Allahu nabi wulo tumade okora Allahu fo di kadaye de ko Allahu fo di ko tenya gali ala sade hadisa ma famude o te kelen yawa nin be kore ko ka ala to kelimpe répété kima ke jumla dafalenye kima ke kuma dafalenye abe sunna fona kono abe hadisa kono Bilal tuma minna a masa aka masa o ya afare ko blad chencen kalanka chencen kalaman ba makka yenno chencen kalaman Bilal ko kalayara kunti aka mache o kwa mambito ni nyangi kono kataka fara bele bala adish afari kolokan aka ikambi ibito ni nyangi kono ya chencen kala imbila anta bila abada fika kafriya Muhammad la ika nanka ika doanka dinela ika nga jo batu note beto tete ibeto katisa Bilal lali atura ka mufle abeka nga munde fo Bilal beto ka fo ahad أما دفع أما فهو الله أحد أما فقول هو الله أحد لا أو كفوك دفع نيورنا ما دفع نمان كورسا من بلال كبيدا مويد نانغا دينين كورسي بلال كو أحد أحد بلال على لونا باي على تو كاتشا على تو كاتشا على تو كلم بيدتا على تو تشيلا وليبو نانيافله ala to ke la place be chugodi ahadiya o ala to ro bil bade ni mbaye daga fo Bilal ye arifu billahi ala lonna noroti bil bade don abeni nyangini kono ay ala to minta wode ahadiya ala dungo qul Allah kono qul Muhammad afuye huwa Allahu ahad secret de bi donc Bilal yi klen kata ahad la parce que huwa ni
obe Allahu secret de bon Allahu ni huwa fana farale ɲɔgɔn kan o ye ahadu secret de ala lɔnna kelen kelen de bolo n bɛ se ka mun nin ma Bilal ye ala lɔnna ba de ye nin yɔrɔ nin na sahaba caman bɛ yen u tun tɛ nin lɔn a n'a ka farafinya a y'u daɲa ala tɔgɔ ka non ustaz ni sirruba de ni ko ala ko qul huwa Allahu ahad ale tile ahad de ma an dun kaw ma secret ba de bi yan secret fɔlɔ fɔlɔ ye jumɛn ye qul Muhammad a fɔ o tɛ ala tɔgɔ ye jumɛn ye huwa o de secret bon huwa mun lara ka ko Allah Allahu fana huwa kelen de bɛ Allahu di hisabul jumali la Allahu o nombre ye 11 de 11 huwa Allahu min lara kan Allahu nombre hisabul jumali la o bɛ bɛn 66 ma o kɔrɔ ye qul Muhammad a f'u ye 11 o de ye 66 ye qul Muhammad a f'u ye huwa o de ye Allahu ye o kɔrɔ ye a f'u ye 11 o de ye 66 ye bon 11 bɛ kɛ 66 ye cogo di an ye exemple fɔ san joli ka caya sibamaya bɛ segin a ma 11 a bɛ 66 di huwa a bɛ ta Allahu di huwa a bɛ Allahu di huwa ye 11 ye 11 bɛ Allahu de o ye 66 ye 11 bɛ 66 de an donna batini kɔnɔ de an donna nɔrɔtigiw ka yɔrɔ kɔnɔ pour que ale k'a fɔ Bilal nɔrɔtigi belebeleba don waliyu de don ne bolo parce que a y'a ka waliya yira sisan bon sisan ahadu bɔra min 11 nin n'o ye huwa ye n'i y'o fara 66 kan n'o ye Allahu jate ye a bɛ bɛn 77 ma 77 de o de fana bɛ ahadu di tuguni a kɛra belebele ka belebele ha Bilal skei huwa Allahu o de bɛ 11 o de bɛ ahadu di ahadu o bɔra huwa Allahu de la a y'i tile ahadu yɛrɛ ma hakilila ni waati sɔrɔ aw b'an ba kalama ala ka n bɛɛ lajɛlen dɛmɛ bon hakilila nin ye preuve dɔ ye nin kelen in na k'a fɔ Allahu a bɛ da mais u bɛ ɲɔgɔn ye min ka fisa min ye bi kuma b'o de kan i ka jumla dafa o de bɛ sunna kɔnɔ min bɛ sunna kɔnɔ o de ye subhanallah ala kɛra y'a fɔ ten de sahaba caman y'a fɔ ten de o de bɛ kuranɛ kɔnɔ o de lɔnnikɛlaw caman taara o de fɛ huwa subhanallahi wala la ilaha illallah wala allahu akbar wala la hawla wala quwwata illa billahi ka jumla dafa ka kuma dafalen fɔ o de kɛ nin ka fisa ka tɛmɛ mɔgɔ min ko Allah mais o kɔrɔ tɛ المشهور في السنة والمعمول في السنة أيضا oui mais Allahu ni ote obi ka kuma nyana o nyana kosebe mais ni nyana yɛrɛ de a nyana ala ka limaniya damma ahsanta jiddan parce que ala kira hadisa in sahalen do ustad ko duniya tɛ wuli ka sɔrɔ hali mɔgɔ kelen bɛ sɔrɔ min bɛ kan fɔ Allah o kɔrɔ ye damanta kɛ mɔgɔ kelen bɛ dugukolo kan min bɛ kan ka fɔ Allah n tɛ dunan wuli ni Allah fɔli ma diya bɛ kɛ ustad o b'a yira Allah répételi ka sɔrɔ i ma foyi fara kan de hali i ma fɔ la ilaha i k'a fɔ Allah ala tɛ sɔn ka dunan wuli o kɔrɔ a fɔli ka d'a ye de o de bɛ Sahih Muslim kɔnɔ a bɛ Sunnah Kitabu Sahalen kɔnɔ ala tɛ duniya wuli abada ka mɔgɔ kelen sɔrɔ bɛ kan ka fɔ Allah o kɔrɔ ye n'i y'a ye ala ye dunan wuli o b'a sɔrɔ mɔgɔ si ma sɔrɔ min b'a fɔ Allah n'o ma kɛ a bɛ dunan bɛɛ wuli donc o kɔrɔ ye Allahu yɛrɛ fɔli ustaz n'an y'a filɛ an t'an cɛ sira fɛ Allah ya Allah ya Allah Allahu Allah Allahu Allah Allahu 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 Allah Allahu Allah Allahu 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 Allah ni foli ka in kojugu o kɔrɔ y'a fɔ to i b'a bila Allah i tɔgɔ min ka bon i tɔgɔ bɛ o filɛ n da kɔnɔ a bɛ n dusukun kɔnɔ batumasa tɛ e ko hali ni m'o fɔ i da la i b'o ŋaniya i dusukun na Allahu e de n tigi ye i b'o bila i dusukun na hali ni ma n tigi fɔ i da la a kɔrɔ i b'o de bila i dusukun na Allah 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 n bɛ de ma Allah Allah n'i wele Allah n ye n dusukun ɲɛsi la Allah 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 Allah
Allah Allah Allah Allah Allah Allahu 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 ale beni fo joni na ci lamna khali haramadin niya wuli ka chayta bi fle kuma te Allah subhanallah ala kan filana ka hina filali anaka nyuma ya filali anaka sonni filali anaka tangali filali ani kisi filali alhamdulillah rabbil alamin amsaka Allah dal yaw sunyati ala kan bela jilen kanda bo sisan fen chaman be kela ha ameta nyire bla fen chaman na ka fonni fen ni manyede aywa ka sura fen be o ka geloyi mo be minun ko kanye qur'ani yuna udiye o jonye minun ko an kan mo ko te hadisa ko la ka fo ala kira kota ante tawfe an danye qur'ane mu fa be tawde fe ni ye kojugu bele de dine kon aw nyabola wala ko dongo do ko de ni wajuli ka suntle ka nun jabi ambe ni bede to dongo do dene ka tanyire noro otma sa sebende nasite da muria nasura korode ka qur'ane dlon ka ayatul kursi seben ka dlon wala ka nasi seben ka dlon fa ko la aywa ko shirku ye o haramu yaye bolo jigi o bida awye tawassulu ka fo ala nin kenye karsa kama o haramu ye en nanyo ndaw mamun me wirduke ka wirduke sogoma ka ke wirdu afra kolula gosi mombe Allah fo shiye kere kolula gosi munu be sufiya a bela guri uta nyuma ana juguman bo sharia sufiya uta bo nyogonna dongo de la gosili awa auto anka damina minna wode ye minun ko ala kira ko hadisa ire kolu to kan o ka juga be akwa anka waju famba be nyaso de la parce que dina jolbe femba flaminka ala kota kira kota do sona ka dine re tlanche be afankene ko bikanto la kambe adala ka kuma kama donc dongo do kan ka waju mais awbe tambe perdi femvero de la dongo do mawlu de da mankan sunitle mais bili baw be auto jabi ka chaya baratnyana a fora de min ka gelemi ka damno la mo sor la min ko ka chide yere ka kuma kante tawfe i be yaso tigid la folo eni ko ala kera ga kuma kan dabla o jabi e juma isano o koro de sasa kanga qur'ane bla ani mo ko kan kala kera ka kuma kan bla an ka hadisa bla o be tawlo juma nan diba be sano atibi na be yere la ka fiye ala ka kuma kan mi fo yo yoro de bla juma parce que ala kera inde ko ala kera inde ko qur'ane kono fa in tanaza'tum fi shay'in farudduhu ila Allah wa ila war-rasul farudduhu ila Allah war rasul naw fara jogon ko dine kono faruddu aya segi ila Allah kata alama aw yoro fosisa ako kanga segi ala kelim pedema anka muhammadu bala ala dungo de wa ila Allah war rasul ala e flade fo aya segi ne alama naw fara jogon ko fenfenna be ko itay nyaye ay ne ka qur'ane dayla ko ne ala ka kuma kan fle anin ka chide war rasul ay chiden ta toma ala yo defo aw yo boala aw be aw yala ka kuma kambla ay saka bala ko tukuni ne be ala ko ay fla de fi ibe flata mani ma flata e kelenta et la kibe ala ko ay yala ka kuma kambla ala fla de fo ya fa farudduhu ila Allah aya sigi alama war rasuli ani chide ala e fla de fo nyorola ne ko ay ala e tay mbambo chide yo bla otma ala e fla fo e kelembala e ala ka kuma kambla wada dun kuma ye erreur jugubade hakila ni wati surunya ala kambela jelen kanda ala kalimania damma odiato ala kira kuni dine tseka nyako ebseka tu ala qur'ane ko chudi wati surunya kaba abi muslim kono ngari sa Allah tani wa sikata al hali kelente malo muta kroshila de ban tala fenfendo wala ala kira de nan qur'ane andarala e ko no andal mi qur'ane la madela ibe o qur'ane amada qur'ane la parce que qur'ane madde mamad nema ala kara na ko qur'ane fla dirama an ko no andra qur'ane mamad ila o qur'ane madda qur'ane la ala kalimani da ambo suriyati allahumma sa alaka ambele jilen kan dalon na malaka dama sallallahu alaihi muhammad